science of class 10. On previous class already we discussed about some topics of chemistry. On today's class we will discuss the modern periodic table. Already we discussed about this Mendeleev periodic table, characteristics, merits, demerits of this Mendeleev periodic table. Now on today's session we will discuss about the mostly modern periodic law. In previous section we discussed this Mendeleev periodic law, in that the elements are arranged in the periodic table and they are periodic function of their atomic masses. के थियो त एटोमिक मास को आधारमा के हुन्थ्यो त उनीहरुलाई periodic table मा अरेन्ज गरिएको थियो. But it has some demerits. To solve the demerits of Mendeleev periodic table, scientists started to find the new base of classification of elements. In 1993 AD, Mosley gave idea with the help of X-ray spectra. X-ray spectra mean we have to send this X-ray into this crystal or the different elemental substances. Then with the help of this spectra comes out from this help to know the characteristics of element. And he made the law is according to the modern periodic law or the mostly modern periodic law. Sometime asking the question like state the mostly periodic law. That is modern periodic law. You should have to remember. According to that law, the physical and the chemical property of the element are the periodic function of their atomic number. Physical mean this appearance and the chemical mean this internal composition of that element. Our periodic function mean they will repeat their characteristics from after some interval of period. Suppose यहाँनेर कुनै एलिमेन्टहरुलाई राख्यो भने तिनीहरु एकपछि अर्को आउँदाखेरि के भएर आउँछ त रिपिट भएर आउँछ र रिपिट भएर त्यही कलममा अथवा त्यही रोमा हुँदा तिनीहरुको केही न केही फिचर्सहरु मिलिरहेको हुन्छ. That is the periodicity. Periodic function of the atomic number. On the Mendeleev periodic table, there is mentioned the chemical and physical properties of the element are periodic function of their atomic masses. But here is the atomic number. That is one difference. In the table or the chart obtained after arranging the element based on the modern periodic law is called modern periodic table. जुन modern periodic law छ त्यसमा नै बेस्ड भएर हामीले एउटा कुनै चार्ट अथवा टेबल बनाइन्छ भने that is the modern periodic law. This is quite similar definition to the Mendeleev periodic table. Only the difference is atomic mass and atomic number. Okay, here is some characteristics of the feature of Mendeleev periodic law. Characteristics के छन् त विशेषताहरु त्यसका एडभान्टेजेसहरु के हुन् त we have to discuss here. It is based on the increasing atomic number. That is one characteristics. On Mendeleev periodic law there is atomic mass. It contains 7 period. Period mean horizontal row. तेर्सो मुख बनाइएका रोहरुलाई के भन्ने त periods भन्ने.
It has the 7 periods and 18 groups. Groups mean vertical column. Groups are as this is first A to 7A, 8A or 0, 1B to 7B, 3 groups on 8A. These are the groups. We will discuss about this group after this session. Position of hydrogen. They fix the position of hydrogen as a alkali metal. यसले हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन उसको भ्यालेन्स सेलमा रहेको एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ त अरूलाई डोनेट गर्ने भएको हुँदा त्यसलाई के गरियो त alkali metalसँग राखियो. But it have a characteristics like the halogen. It has a 1 electron, and if it get a 1 electron, then it will be a gainer, and it can fulfill its duplet. दुईवटा इलेक्ट्रोन बनाउन सक्छ. But it is difficult to get an electron, so it gives to next combining element. So its position is fixed as alkali. And the lanthanides and actinides are fixed. In the Mendeleev periodic table, there is some confusion regarding lanthanides and actinides. But on the modern periodic table, there is a separate table to lanthanides and actinides group. In this table, there is a 14, 2 periods of element are there. 14 वटा एटम इलिमेन्टहरुलाई छुट्टै मोडर्न पेरियोडिक टेबल भन्दा छुट्टै एउटा टेबल बनाएर राखियो. These are lanthanides and actinides. Fourth point. Elements are grouped by group of separately with similar feature. तिनीहरुलाई के गरियो त एउटा ग्रुपमा राख्दाखेरि ग्रुप मिन vertical column राख्दा तिनीहरुलाई के गरियो त छुट्टा राखियो. त्यहाँ सिमिलर फिचरहरु हुन्छन्. लाइक अ मेटलहरुलाई के गरिन्छ त लेफ्ट साइड तिरबाट राखिन्छ. मेटालोइड्सहरुलाई के गरिन्छ मेटल्स पछि मेटालोइड आउँछ राइट साइड तिर जाँदा. नन मेटलहरुलाई एकदमै राइट साइडमा राखिन्छ. इनर्ट ग्यासहरु एकदमै लास्टमा राइट साइडमा हुन्छन्. टप यसरी के गरियो त एलिमेन्टहरुलाई सेपरेटली ग्रुप गरियो. That is the features of modern periodic law. And this is a modern periodic table. As we discussed, the position of hydrogen is here. It donates 1 electron, so its group is fixed on here. And you can see here is the block, and we can easily separate here the metals, non-metal, metalloid and inert gas. This is metal group, and this is also metal group, and here is some metalloid like the silicon, germanium and bismuth. These are the metalloid. And here is non-metal like this carbon, nitrogen, oxygen. This is the gaseous form. And here is the inert gas, helium, neon, argon, and krypton, xenon, radon. These are the inert gas which does not take part in the chemical reaction. And here is the separate table for the lanthanides and actinides. This is the feature of modern periodic table. Okay, now here we have to discuss about the advantages of the modern periodic table. What are the advantages? Already we discussed about the position of hydrogen, position of isotopes. If we arrange, you should know what is isotopes. Isotopes are those substances which have same atomic number,
but they have a different atomic masses. If we arrange on the atomic masses, based on the atomic masses, atomic mass को आधारमा के गरियो त यिनीहरूलाई अरेन्ज गर्न थालियो लाइक मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभले जस्तै गरी गरियो भने त्यसलाई सेपरेटली ग्रुप चाहिने भयो के। इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक वेट हो नि त, एटोमिक वेट अनुसार त्यसलाई हामीले सेपरेट गर्दै गयो भने डिफ्रेन्ट टेबलहरू अथवा डिफ्रेन्ट सेलहरू चाहिने भयो। बट वी आर arranging element on the based on atomic number, so all the isotopes have same atomic number, so they place together. आइसोटप्स भनेको के भन्दा सेम एउटै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट मास हुने सब्स्टान्सहरू हुन्। लाइक दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको के छ त हाइड्रोजन छ, ड्युटेरियम छ। हाइड्रोजनको मास कति हुन्छ त 1 हुन्छ भने एटमिक मास, ड्युटेरियमको 2 हुन्छ। त्यस्तै कार्बन छ, कार्बन C12, C13, C14। कार्बनको एटमिक मास कति हो त 12 हो। कहिलेकाहीँ त्यसको 13 पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 14 पनि हुन्छ। दिज आर द आइसोटप्स, बट द एटमिक नम्बर इज सेम। कार्बनको 6 हुन्छ। करेक्सन अफ रङ पोजिसन अफ एलिमेन्ट एज इन मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबलमा के गरिरहेको थियो भने एटमिक मास अनुसार राख्दा त्यहाँ एउटै सेलमा 2 भन्दा बढी एलिमेन्टहरू पनि थिए, कुनैमा 3 एलिमेन्टहरू थिए। अनि एलिमेन्टहरूलाई सेपरेटली ग्रुपिङ गरिएको थिएन। लाइक दिस मेटलहरूलाई एक ठाउँ, नन मेटलहरूलाई एक ठाउँ बनाइएको थिएन। एन्ड द्याट इज द करेक्सन। एन्ड नेक्स्ट वान, पोजिसन अफ अल्काली एन्ड कोइनेज मेटल्स। अल्काली र कोइनेज मेटलहरूलाई मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबलमा एउटै सेलमा तल र माथि गरेर राखिएको थियो। बट अन दिस पेरियोडिक, मोडर्न पेरियोडिक ल, दिज आर द अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटलहरूको ग्रुप छुट्टै छ। अनि कोइनेज मेटल भनेको यिनीहरू बिचको यो ब्लुइस टाइपको यो कलर गरिएको जति के हुन्छ कोइनेज मेटलहरू। यिनीहरूमा अल्काली मेटल जस्तो रिएक्टिभ छैनन्, तर यिनीहरू मेटल हुन्। तर अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटलहरू, दिज आर अल्काली मेटल एन्ड दिज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिज आर मोस्ट रिएक्टिभ। Position of lanthanides and actinide, already we discussed this, there is the separate table. And position of element on the modern periodic table, already we discussed about the position of hydrogen. It is 1A group, we can see here यहाँनिर के छ त 1A ग्रुप हो। यो 1A हुन्छ, 1B हुन्छ, अनि 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A and 8A are the inert gas, are the zero group. यसरी चाहिँ हामीले के गरिएको छ त सेपरेटली गरिएको छ भने here is the 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B and this is 8. 8 मा के छ त 3 10 11 र 12 गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले ग्रुपहरूलाई सेपरेटली गरिएको छ। एन्ड पोजिसन अफ हाइड्रोजन अन 1A ग्रुप, फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द टेबल। टेबलको के हो त सबसे फर्स्ट एलिमेन्ट नै के हो त यो हाइड्रोजन हो। एन्ड नेक्स्ट पोइन्ट, पोजिसन अफ मेटल्स, मेटलोइड एन्ड नन मेटल, लेफ्ट मिडल एन्ड राइट। मेटलहरूलाई के गरिएको छ त लेफ्ट साइडमा राखिएको छ, अनि मेटलोइडहरूलाई बिचमा राखिएको छ, एन्ड नन मेटलहरूलाई राइट साइडमा राखिएको छ। एन्ड पोजिसन अफ लान्थनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड, सेपरेट बिलो द मेन पेरियोडिक टेबल 14 + 14। जसरी यिनीहरू के छन् त यो ब्लुस भन्दा पछाडिका यिनीहरू 14 एलिमेन्टहरू छन्, अनि यो तल्लो लाइनमा पनि 14 छन्। यसरी चाहिँ सेपरेट गरिएको छ। एन्ड द लास्ट वान इज पोजिसन अफ इनर्ट ग्यास, that is 8A or the extreme right side, right hand side, right hand side को एकदम एक्सट्रिममा रहेको यो ग्रुपलाई के भनिन्छ त इनर्ट ग्यास भनिन्छ। दे डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन।
Again, some question will arise from here. First question I have noted on here is difference between Mendeleev periodic table and modern periodic table. Easily you can differentiate it. First you have to write the law, Mendeleev periodic law and modern periodic law, and you can write there some advantages हरु जे छन् तिनीहरु केमा गर्ने त मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा लेख्ने, त्यसको जस्ट अपोजिट के गर्ने त मेन्डलीव पेरियोडिक टेबलमा लेख्ने। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो पोजिसन हाइड्रोजन इज फिक्स्ड अन मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा हुन्छ भने पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट फिक्स्ड अन मेन्डलीव पेरियोडिक टेबल। पोजिसन अफ आइसोटोप्स आर क्लियर अन द मोडर्न पेरियोडिक टेबल भन्ने, अनि Mendeleev periodic table there is no fixed position of isotopes. There is dilemma on that. Like this you can write. And some question will arise, write some advantages of modern periodic table, write some features or the characteristics of modern periodic table. That type of question will arise. And already we discussed this, and you can write this. Hope so you will get some knowledge from this session, and we'll come on next session with next topics. Thank you for watching with us and keep supporting us. Let's like, share and subscribe. Don't forget to subscribe us.